Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. So, without any delay sebab kita dah start memang 2 suku hari ni. Kita mulakan kelas kita pada tengah petang ni dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Okey, terima kasih pada semua sampai sini juga. Terima kasih kepada semua yang join awal. Kita akan mulakan kelas kita dengan topik yang sangat menarik hari ini, iaitu air pollution untuk modul 3. So untuk modul 2, siapa yang tak pass, I will make you pass insyaAllah. So dia berilah sama ada saya akan rendahkan sikit dia punya graph ke macam mana ke. So I will help you on that parts lah. Alright. Sebab saya nampak memang rata-rata ada 3 orang yang betul on the methods tapi salah dekat jawapan. Lepas tu ada orang yang betul dekat jawapan, ada salah dekat methods pun ada. Ada orang yang memang totally salah pun ada. Sebab you have no ideas how to do that, I know it. So never mind, in the end of this whole chapter sampai dekat sludge treatment nanti, dekat solid waste nanti, kita akan ada wrap. Kita akan ada wrap for the whole subject and then I will show you step by step macam mana nak buat. Subhash, you tak salah semua pun. Tak payahlah nak jual burger, beria. Okay, so for your information, kelas kita hari ini saya record, so siapa-siapa yang untuk recap of the class, you can ask me for the recording. And then saya record juga this class untuk abang-abang dan kakak-kakak senior you all, untuk pelajar-pelajar SBKC saya. Dan saya akan ajarkan untuk air pollution, so saya terpaksa kenalkan diri saya balik untuk diorang. So nama saya Dr. Namazina binti Ahmad, or you can call me Dr. Lin. So untuk pelajar-pelajar SBKC, I will take parts or in charge on this particular chapters, which is air pollution and solid waste. So considering that all of you didn't tak pernah attend any of my class, so sama juga dengan student-student DKK saya ni yang semua dah ada dekat sini ni. I will do the class for 3 to 4 times. So selalunya kita akan cover seminggu ataupun 2 minggu just on theoretical. So I will explain very detail on the theory parts. And then another session kita akan ada calculation parts. On that parts kita akan cover all the tutorials now. So macam biasa, so hari ni is the first class for air pollution. So hari ni kita akan cover untuk theoretical parts. InsyaAllah hari ni ataupun Isnin depan kita akan ada satu quiz. And then kita akan ada assignment untuk modul 3. Kan saya cakap hari tu kan? So untuk modul 3 kita ada satu quiz, satu assignment. Untuk solid waste kita ada satu projek. Satu projek besar lah yang solid waste tu kita akan buat recycle punya projek. So recycle tu nanti you akan doing something by using the solid waste, waste to wealth, maksudnya macam daripada plastik you hasilkan something yang valuable lah, using your technology punya inventions knowledge. So you can spend anything daripada any waste, any solid waste. Yes, Haman. Madam, my friend the message dia betul dia tak masuk lagi dalam kelas. Kenapa dia tak masuk lagi? Tak, dia dah request tapi madam tak accept lagi. Tak adalah, saya dah accept semua. Suruh dia masuk semula. Okay, dah.
Okay, so without any delay guys, so hari ni kita akan cover air pollution. Topik ni sangat menarik sebab kalau solid, kalau kita dah belajar pasal water, and then kita dah belajar wastewater. So water dengan wastewater ni kita dah dapat beza lah. Characterizations of good water, bad water, palatable water, potable water. And then kita dah tengok juga wastewater, and then wastewater ni mainly kita jumpa dekat municipal punya wastewater, and we also have industrial wastewater. Kalau kita tengok wastewater ni kita memang ada dalam kehidupan seharian kita. In fact, air bekas mandian kita tu pun, air yang mengalir daripada tubuh kita, kita dah panggil wastewater. Bila dia dah pergi je dekat drain system, lepas tu air yang bercampur dengan sabun and everything tu semua, that's all already wastewater. But do you care about you punya air lebihan mandi tu? Do you even want to treat them? No, right? So you tak pernah terfikir pun untuk tengok balik air mandian you. Wow, this is my wastewater. Okay, fine. So my wastewater karakteristik dia macam ni, turbidity macam ni, TSS, TDS, alkaline, everything about you punya, even you punya wastewater sendiri pun you don't care. You don't mind enough about all of it. Tapi lepas ni you mandi, you tengok air you tu, yang lepas mandian you tu, benda yang paling dekat sekali adalah hardness. So kalau you nampak wastewater you tu kan ada dia macam sabun tu, dia bukan dah buih tau, dia macam satu lapisan layered warna putih belah atas tu. Tu hardness yang tinggi sebab dia dah react dengan kalsium. So dari sebab lah kita hardness, kita ada 4 minerals yang bertanggungjawab untuk memastikan kekerasan that water tu. So ni best juga nak tanya ni untuk recall our wastewater punya subject. Siapa ingat untuk our 4 minerals, 4 types of minerals? Zulaika Johari. Macam biasa saya tanya orang-orang yang tak on camera je. Zulaika, do you still remember 4 types of minerals that considering of our water hardness? Saya dah sebut kalsium. Ada 4. Hurry up. Zulaika. Zulaika, are you there? Zulaika Johari. You on lepas dia tidur ke? Zulaika, please. Madam kejap pula dah. Kalau tak, saya tak tahu pun you dekat klinik Okay, never mind Subash. Sebab you tak on. Ya, madam. Saya pun kat klinik juga tapi tak apa. Magnesium, kalsium, bicarbonate sodium, chloride ke fluoride. Boleh Pelik jawapan you ni. Mana ada fluoride dengan bicarbonate ni? Tu fluoride yang untuk berus gigi yang ada hari tu. Kalsium dengan magnesium tu betul. Lain tu salah tu. Lagi 2 salah. Okay, thank you Subash. Thank you for answering me when you kat klinik. So take care yourself. Alright. Hibashini, what is it? Subash dah sebut 2. Calcium, magnesium, potassium, sodium. Sodium, betul ke sodium? Sodium, Na+. Tadi. Tu tengok balik. Kalsium, magnesium. Kalsium, magnesium. Air dengan mangan. Orang lain, Aizat Lam, tolong jawabkan. Are you still remember 4 types of minerals that involved for the water hardness? Cepat. Don't waste my time. Dia Yes. Biasa jawab.
Okey. Pandai. Cepat jawab. Kita nak masuk topik yang menarik ni. Dia. Kalsium, magnesium, ferrum dengan manganis. Yes, big clap. Alright. Sebut balik, calcium, magnesium, iron and manganese. Okay, very good. Okay, so true. So take note everyone. So benda ni sangat penting dalam kita punya life Kalau you ada tahu dekat plant utilities of any plants, any industry, first kali yang dia check adalah water hardness daripada Jabatan Bekalan Air. Sebab any incorrect value, insufficient value in water hardness, dia akan menyebabkan the whole plant you akan ada a lot of problems. So 4 mineral ni sahaja, tak banyak pun. So you have to take note lah all of this. So lepas you mandi, you tengok dekat air lebihan you mandi tu. So do you think about all of these 4 minerals and then you come up dengan ingredients yang ada dekat dalam you punya sabun mandi tu. Ada tak these 4 types of minerals yang akan contribute into the water hardness? Okay, faham? Alright, okay, so without any delay, so hari ni sepatutnya kita akan cover air pollution. So macam saya cakap tadi, macam wastewater mungkin you do not care enough about your wastewater tapi for air pollution, you always think it very effective. Why? Sebab benda ni sangat close with us. Sebab kita memerlukan udara untuk kita hidup. Sebab benda pertama sekali bila kita bangun pagi, we want to have a very good fresh air. So this is why lah air pollution ni adalah topik yang sangat menarik dan bila kita semakin tua, especially saya lah sebab you also very young, very muda, saya appreciate sangat hujan. So saya sangat suka waktu hujan. Why? Sebab bila hujan ni, after hujan, hujan tu satulah sebab dia menyebabkan udara kita, dia menyebabkan kita rasa sejuk and then humidity lebih tinggi and then kita akan rasa lebih nyaman and so on. And then bunyi hujan tu sendiri menyebabkan kita rasa refreshing, kita rasa best. Okay, tu adalah tentang hujan. But the most important part why we are very appreciating the raining season ni, why? Because bukan sebab banjir main air banjir tu another case lah. Tapi kalau air banjir you masuk kat rumah, jadi banjir you system filtration untuk topik kita yang chapter 2 tu menangis pula kan. So macam tak best right? Tapi kalau misalnya after rains tu tak berlaku banjir, so you can feel the air itself is very very clean and very very purified. Sebab masa selepas hujan lah, udara tu sangat clean, tak ada pollutions. So appreciate this raining season. So bila you dah habis hujan tu, you cuba try keluar, you hirup udara tu sedalam-dalam yang mungkin and you feel the difference. Bila sebelum hujan, masa tengah-tengah panas tu and after the rain. So kalau you all nak tahu, sebelum adanya industri, adanya kereta, adanya air conditioning system, udara yang you hirup selepas hujan tu adalah sama dengan udara yang sama dulu moyang-moyang kita rasa sebelum all this technology is exist. So kita macam seolah-olah kembali kepada 100 ataupun 50 tahun dahulu sebelum all this kind of things was invented. So this is why kalau you belajar makin mendalam tentang environmental engineering, you akan appreciate all of this type of knowledge. You akan appreciate hujan, you akan appreciate water, and then you akan appreciate makanan. So nanti kita masuk dekat solid waste, you akan appreciate all that type of things pula. So sekarang ni sebenarnya you dah appreciating the clean water, the potable water, the palatable water. So on this chapter you akan lebih appreciate about air. Okay, so what is the normal contents ataupun normal conditions gases dalam kita punya air? Siapa yang tahu? Berapa kandungan nitrogen, berapa kandungan oksigen dan berapa kandungan carbon dioxide? So please someone, Shifa Syuhada. What is our normal condition of air?
Yang 21% nitrogen, oksigen tu ke? Yes. 21% oksigen, Apa dia? 21% oksigen, okey, lagi? 79% nitrogen. 78, satu tu others. Dah mana carbon dioxide tu? Carbon dioxide. Okey, oksigen je tepat, nitrogen tak tepat dan tak ada carbon dioxide. Selepas carbon dioxide baru ada others. Okey, orang lain? So Hiba Sheni tadi dah tanya. Ainin Sofia, you baru on. Tadi you tak on kan, you punya kamera kan? Ainin Sofia, please. Apa dia normal contents of air? Ainin Sofia, cepat sikit. Ainin Sofia. Okay, wait sekejap. Ya, saya memang tengah menunggu ni. Cepat. 78% nitrogen. Apa dia? 21% oksigen. 21% oksigen. Nanti dulu. Apa dia? Nitrogen berapa banyak? Apa nama? Nitrogen 78%. Okey. Oksigen 21%. Okey. Carbon dioxide saya tak tahu tapi ada 0.04% ke madam? Ada carbon dioxide tu, berapa persen tu? Okey, orang lain tolong seorang backup Ainin Sofia. Saya madam. Okay, very good. Thank you very much. Siapa tu yang cakap tu? Lisa. Okay, ya Lisa. Nitrogen 78%. Okay, very good. Oksigen 21%. Okay. Oksigen 0.4%. Carbon dioxide 0.4. 0.4. Okay, range 0.03 hingga 0.04. Okay, very good. Lagi? Yang lain-lain tu 0.96%. Okay. Sebenarnya kita ada 1% argon. So 1% argon tu lah yang reflecting to others. Okay, very good answer. Thank you. So 78% of nitrogen. So kita ada 21% of oxygen. And then kita akan ada 0.03% sahaja carbon dioxide yang perlu ada dekat dalam kita punya air system ni. And then kita ada 1% argon ataupun 1% others. Selalunya yang 1% ni adalah stable gas lah. So argon adalah one type of the stable gas. Alright, so very good answer. So sekarang ni apa yang berlaku sebab others ni ataupun carbon dioxide yang nisbah dia paling rendah 0.03%, it keep increasing into our air system and that is why our air is polluted. So mainly pollution adalah datang daripada satu, carbon dioxide, yang kedua carbon monoxide, yang ketiga ada gas dan gas-gas yang sepatutnya dalam kita punya air lah, and sometimes particles, small particles ni yang nanoparticles ni ataupun microparticles. It also make our air polluted. So hari ni kita akan tengoklah apakah yang sebenarnya yang dimaksudkan dengan air pollution. And then kita akan cover juga how to measure our air, and then kita akan tengok all the devices, engineering devices untuk treat our air ni. So hari ni kita akan cover air pollution dulu, all the characterizations and everything. So perhaps on Monday kita akan cover on the devices to treat our air. And then hari Rabu depan kita akan ada calculations basics untuk focusing on this air. Alright, so kalau ada soalan you can directly ask lah, tanya dengan saya lah, tanya terus dekat dalam this group.
Okay, so hari ni kita akan tengok this part 1 which is classification of air pollutions. Okay, and then air pollution, atmosphere dispersion. So yang ni ada calculations So hari ni kita akan tengok all the classification. Okay, lepas tu pollutants and dispersion prediction. So benda ni sangat penting sebab bila satu-satu company tu menghasilkan hazard yang akan menyebabkan air polluted. So kita nak tengok sejauh mana all these hazards will go. So daripada start corong ataupun chimney company ataupun industri tu, so air tu dia akan disperse, akan membawa you punya hazardous pollutants tu kepada seluruh penduduk kan. So kita nak tengok sejauh mana pollutants tu dia akan pergi. So hari ni kita akan cover all of that things lah. Okay, so another part untuk engineered system ni kita akan tengok dekat chapter pada hari Isnin depan. So hari ni kita akan ada satu simple quiz untuk all of you. Tak payah susah, tak payah risau pun, sangat senang. So nanti saya akan bagilah in the end of the class. Okay, so classification of pollutants. So air pollutants can be classified according satu origin, kedua chemical composition, yang ketiga adalah state of matter. Benda ni masuk dalam final Apakah classifications of air pollutants? So ada tiga, satu ialah origin, yang kedua ialah chemical composition, yang keempat adalah state of matter. So air pollutants ni diklasifikasikan satu daripada mana pollutants tu berasal. Tu yang dimaksudkan dengan origin. Okay, sekejap ada orang masuk. Guys, benda ni masuk final saya cakap dah 2 kali so saya harap you all boleh hafal. Okay, nombor 1, daripada mana asal usul pollutants tu. So kalau misalnya dia daripada primary ataupun secondary contaminants. For example adalah sulfur gas, nitrate gas ataupun hydrocarbon gas. So this is pollutants daripada kelas nombor 1. Kelas nombor 2 dia adalah chemical composition. So bila chemical composition ni ada dalam kita punya air, so we consider it as pollutants lah. So for example organic or inorganic materials. Okay, so yang ni according to their chemical compositions. And yang ketiga adalah state of matter. Alright, so state of matter ni according to their state lah, dia sekarang ni berada dalam keadaan yang mana? Adakah dia dalam keadaan gaseous ataupun particulates lah. So solids dengan liquids ni, solids banyak dekat dalam gas, especially on the particles. And then liquids pun ada, yang ni bentuk dalam bentuk mist, spray, so ini dalam bentuk liquids. Okay, and then kita ada gaseous. So ini adalah another type of classifications lah untuk state of matter. So ni contohnya adalah fumes fumes, contohnya macam kita tengok kalau misalnya jerebu. So jerebu tu satu dia ada type of gaseous yang menyebabkan hazards kepada manusia, contohnya adalah hydrocarbons and nitrate. And then yang kedua dia ada particles. So kalau kita pembakaran terbuka ni kalau you nampak so bila dia dah terbakar tu dia akan menghasilkan banyak sangat dust. So dust ni ataupun kita panggil juga haze. Okay, ataupun haze. So yang ni kita akan consider as pollutants lah. Okay, alright. So this is the definition of air pollution in terms of engineering terms. Okay. Apakah yang dimaksudkan dengan air pollution? Air pollution is the presence of one or more contaminants in such quantities, in such characteristics and of such durations. So nombor 1, pada kuantiti yang disebutkan. Yang kedua, pada karakteristik
Dan yang ketiga, pada masa yang tertentu in the atmosphere that may tend to be injurious to human beings, plants and animals, or cause damage to the properties. Okay, so for example dia senang je contohnya let's say Subhash bawa girlfriend dia naik kereta. So for example pergi makan ke, pergi mana-mana kan. So sampai dekat satu tempat tu dia rasa macam nak tengok view ataupun tengok kawasan yang sangat cantik. So dia duduk dalam kereta dengan girlfriend dia. So dia adalah aksi yang tak perlu ditiru untuk semua orang. So saya bagi contoh saja, I know Subhash is a very good guy. He will never do this such of things. Okay. Alright, so Subhash and his girlfriend, for example Aish, for his girlfriend's name, and then Subhash and Aish duduk dekat dalam kereta, and then for these two persons, okay, diorang duduk dalam kereta untuk jangka masa 2 jam, okay, dalam keadaan enjin yang dimatikan dan seluruh tingkap tertutup. Okay. So selepas 2 jam, apa yang akan berlaku kepada Subhash dan Aish? Who knows? So kita tanya Subhash lah. Apa akan berlaku kepada Subhash dan Aish? Selepas 2 jam duduk dalam kereta yang dimatikan enjin. Subhash. Apa yang berlaku ya madam? Yes. Saya tak tahulah apa yang berlaku. Tapi mungkin lepas 9 bulan saya tahu kot. Syul ni dah pergi ke mana? PKP ni, fikir pening-pening ni. Teruk betul lah Subhash ni. Okay, kita tanya orang yang lebih warak sikit. Farah Wahidah, comel-comel ni. Farah Wahidah, you rasa apa yang berlaku dekat Subhash dengan Aish after 2 hours? Lemas. Yes, very good answer. So Subhash and Aish, first signal dia akan rasa suffocate. So dia akan rasa sesak nafas, dia akan rasa lemas, okay. Tak sempat nak tunggu 9 bulan dah mati saya rasa dia orang tu dalam kereta tu. Okay, alright. So the most important part, apa yang dimaksudkan dengan definition air pollution dekat sini. So after 2 jam, okay, kandungan carbon dioxide yang diriliskan oleh Subhash dengan Aish akan bertambah. Dan karbon monoksida dan karbon dioksida tersebut tak boleh rilis keluar sebab keadaan kereta yang tertutup. Dan enjin dan aircon juga dimatikan so that dia tak boleh circulate udara luar masuk dalam dan udara dalam untuk dilepaskan keluar. So it will concentrated terus keluar Subhash. Okay, so it will concentrated the composition of these two hazardous gas, which is carbon dioxide and carbon monoxide. Carbon dioxide okay lagi but carbon monoxide is a very hazardous, so it can kill within a short time. So selalunya dalam sejam atau 2 jam kalau you menghirup udara yang dipenuhi oleh carbon monoxide, you bukan sahaja suffocate, so akan kemungkinan besar you akan kekurangan oksigen dalam you punya paru-paru, so you akan mati dah. Okay, so this is how we define our air pollution. So kita patah balik kepada our slides, right? In the presence of one or more, so dia punya presence tadi contaminants tu adalah carbon dioxide ataupun carbon monoxide in such quantities, okay. Dengan in such quantities ni maksudnya concentration yang cukup untuk menyebabkan injurious to the human beings. Okay, such characteristics of such durations. Durations ni yang saya maksudkan tadi tu lah. Mungkin kalau misalnya dalam masa 5 minit dia duduk dalam kereta tu, it will not affect lagi Subhash and Aish. But after 2 hours, it will may tend to be injurious. And this is how air pollution to be defined.
Contohnya macam you sakit perut, you pergi dekat sebelah kawan you, so you kentut kat muka dia kan. So you kentut kat muka dia, that one is actually air pollution. But disebabkan kuantiti yang sedikit, lepas tu duration yang sekejap dengan in such karakteristik yang odor dia mungkin boleh tahan tak boleh tahan tu kan. Dia tak menyebabkan injuries to you punya kawan, so kita tak boleh consider is air pollution lagi. So this is how actually we define the air pollutions lah. Alright, so semua faham how to define the air pollution? Faham? Faham. Okay, very good. Suruh si Subhash ni masuk balik. Saya memang dalam ni. Saya memang Ada? dalam. Okay, units of measurement sangat senang. So dia dalam microgram per meter cube. Alright. So basically kita akan guna mass per volume basis ataupun paling standard sekali in ppm lah. Okay, air pollutants terbagi kepada dua kategori. Satu ialah primary pollutants, yang kedua ialah secondary pollutants. Primary pollutants emitted directly from known sources, while secondary pollutants kita tak tahu daripada mana dia datang, and selalunya dia adalah daripada interaction of two or more primary pollutants. So primary pollutants ni kita tahu source daripada mana. Contohnya carbon monoxide So carbon monoxide datang daripada carbon dioxide. So that one we call as primary pollutants lah. So bila carbon monoxide tu interact dengan something else, contohnya jadi hydrocarbons, so yang tu kita panggil secondary pollutants. Sebab dia datang daripada primary pollutants. As simple as that. So ni ada gambar rajah untuk kita kenal pasti which one is primary and which one is secondary. So all of this is primary. Okay. Carbon monoxide, carbon dioxide, carbon monoxide yang saya cakap tadi tu adalah primary So bila dia jadi hydrocarbons, baru dia jadi secondary lah. So kita ada sulfate, kita ada nitrate, okay. So kita ada nitrate, so all of this is primary pollutants. And then untuk secondary pollutants kita ada all of these things lah, right. Ini yang menyebabkan, okay, selalunya secondary pollutants ni bila hujan, kenapa mak ayah kita tak bagi mandi hujan, and we call that one is acidic rain. Okay, saya buat gambar hujan hujan saya berkala-kala, cantik kan. Bila hujan and then hujan ni react dengan you punya primary or secondary pollutants, it will become acid rains. Sebab itulah dulu-dulu semua orang suka je mandi hujan. Tapi zaman sekarang ni anak saya akan bagi dia mandi hujan bila? Selepas 10 minit hujan yang sangat lebat. Hujan lebat je boleh mandi air hujan. Tu pun selepas 10 minit. Kalau tak sampai 10 minit saya tak bagi mandi lagi sebab all of the rain is still full with all of these pollutants. So basically rain is the best untuk purify our air pollution. So dari why lah saya cakap bila saya makin tua ni saya sangat appreciate bila hari hujan. Okay, so we are very blessed sebab sekarang tengah musim hujan. So selepas musim hujan tu saya menggalakkan semua orang, you keluar daripada rumah, you try dapatkan sebanyak yang mungkin that the last drop of the rains tu, the first air without the rains. So you akan dapatlah the freshness of the water, the air tu tadi. Okay, so sekarang kita tengok source of pollutants. Daripada mana pollutants datang. Tadi first kali classifications, kelas pencemaran. And then sekarang ni kita tengok punca-punca pencemaran. Kelas ada 3 kelas, punca ada 2 punca lah. Satu benda yang menyebabkan pollutants adalah manusia adalah animals and plants. We call this as biogenic. Okay. Another pollutants anthropogenic, ni sebenarnya adalah sources yang terbanyak lah, and this is selalunya lebih daripada 70% yang menyebabkan polluted.
our air polluted. So kita tengok apa yang dimaksudkan dengan biogenic. So biogenic yang dihasilkan oleh tindakan-tindakan natural yang berlaku di muka bumi lah. Contohnya seperti volcanoes akan menghasilkan sulfur dioxide ataupun oceanic phytoplankton punya proses oxidation, so dia akan menghasilkan carbon dioxide for example. Okay, and then kita ada nitrous, ni kita akan hasilkan sulfur dioxide. And then kita ada nitrous oxide, ini adalah proses denitrification daripada soil ataupun plants. Okay, so kita akan dapat nitrous oxide. And then kita ada hydrogen sulfide. Okay, ini adalah proses anaerobic decay. So kalau misalnya kita ada sampah, kita ada najis, so bila berlaku proses anaerobic, so kita akan menghasilkan hydrogen sulfide. So dari soalan, lagi banyak waste yang kita buang, sebenarnya kita akan polluted the air as well. Bukan sahaja kita polluted the soil and water, tapi sebenarnya kita akan polluted udara lah dengan penghasilan seperti hydrogen sulfide dengan penghasilan nitrous oxide. Okay, ammonia, ni pun sangat penting, animal waste product. So contohnya kita bela kucing 100 ekor. So 100 ekor kucing tu dia ada najis kan, dan dia tanam kat dalam pasir. So apa yang keluar daripada najis you tu, najis kucing you tu, dia ada ammonia, and then ammonia ni bila dia release to air, dia akan polluted our air lah. And then finally kita ada biogenic particles such as pollen. Pollen tahu tak apa dia? Apakah yang dimaksudkan dengan pollen? Siapa tahu pollen? Dia bunga medium. Very good. Saya baru nak the point siapa yang tak on camera. Dia bunga. It is correct. Thank you. Okay, so dia bunga. So pollen, spores, spora and sea salts. So sea salts ni kalau yang duduk dekat kawasan pantai, kalau you perasan kenapa kulit mereka lebih gelap? Kenapa orang-orang pantai ni badan dia lebih besar, dada dia semua lebih besar, sebab diorang terdedah dengan pollutants of sea salts. Okay, ataupun sea salts ni sebab dia mengandungi kandungan chloride yang tinggi ataupun garam yang tinggi. So untuk adapting the process tu, so adapting this biogenic pollutant, so dia adalah proses-proses mutasi kat situ. Okay, and then kita tengok anthropogenic. So anthropogenic sini memang scary sebab this is come from us. So seperti apa yang ditulis dalam Al-Quran, so kerosakan di muka bumi itu adalah apa yang dilakukan oleh manusia-manusia daripada tangan-tangan manusia tu kan. So kalau kita tengok sekarang ni, apakah menyebabkan banjir-banjir besar, apakah menyebabkan jerebu yang teruk, apakah menyebabkan global warming, sebenarnya adalah datang daripada anthropogenic sources. Okay, so sulfur dioxide selalunya dikaitkan dengan black smoke, asap hitam daripada fossil fuel combustion. Okay, and then kita ada nitric oxide, NO, produced from fossil fuel combustion. Okay, then kita ada nitrogen oxide dioxide, NO2, formed from industrial operations involving combinations between nitrogen and oxygen. Okay. So nombor 1 daripada industri kilang, nombor 2 daripada industri kilang. Lepas tu nitrogen dioxide pun daripada industri juga kilang, formed from industrial operations. Okay. And then kita ada ozone. Okay, ozone ni O3. Produced indirectly by ion generated by electric discharge. Okay, electric discharge in oxygen. So kalau electric discharge in oxygen, dia akan hasilkan O3. Sebenarnya ozon ni dia ada ozon yang baik, ada ozon yang tidak baik. Contohnya macam ozon yang tidak baik tu dia akan harmful lah kepada manusia lah. Dia akan menyebabkan barah kulit, and then tanning the skin, lepas tu kerosakan paru-paru and so on. Tapi kita ada juga ozon yang baik. Okay, contoh ozon yang baik ni adalah lapisan ozon ozon layer yang ada dekat our atmosphere tu.
so that cahaya matahari tak boleh direct inverted into our earth, so that ozon ni lah yang akan serap all this type of pollutants ataupun UV, sinar UV ni tadi. So ozon baik ni juga sebenarnya bagus untuk manusia. Contohnya sekarang kita banyak sangat perubatan-perubatan moden yang menggunakan ozon untuk delaying proses aging. Okay. Contoh paling dekat sekali, our Tun Mahathir pun dia menggunakan ozon treatment untuk maintain dia punya sel-sel dekat tubuh badan dia. So he always have the ozone treatment schedule, dan kepekatan ozon baik paling tinggi paling banyak adalah dari jam 3 hingga 5 pagi. So kalau you all nak having a very good system of blood circulation, kalau you all nak sentiasa nampak awet muda, kalau you all nak sihat, especially for the man, dia sangat bagus untuk sistem dalaman lelaki. You all bangun pukul 3-5 pagi ni and you all mandi. So you akan dapat grab all of this good ozone lah. Dan this good ozone kalau you buat treatment memang harga dia RM10,000. Dia bukan murah untuk yang this type of good ozone ni. Okay, and then kita ada particulate matter produced from open burning, quarry and cement industry. Okay, particulate matter. Okay, selalunya memang paling banyak open burning lah, contohnya macam haze problem yang setiap tahun tu sudah tak burning. So kalau you nampak, mostly anthropogenic sources ni semua datang dari industri. So kalau you duduk dekat kilang, pastikan you boleh control lah these anthropogenic sources. Okay, and then kita tengok general classifications of air pollutants. Satu PM kita panggil, ini adalah pollutants yang paling glamour bila kita sebut pollutants dekat dalam kilang, kita akan terus nampak 5 benda ni lah. So satu ialah PM, particulate matter, bukan Perdana Menteri ataupun PM tepi, tapi particulate matter. So kita ada juga PM dalam environmental engineering. So kita ada carbon monoxide. So selalunya kalau carbon monoxide ni kita panggil carbon sources. So ataupun carbon sources lah, hydrocarbon. And then kita ada sulfur oxide. Sulfur oxide kita panggil sulfur sources. And then kita ada oxides of nitrogen, kita ada nitrogen sources, and kita ada hydrocarbon, HC. So bila you combine semua sekali ni, kita ada PM, CS and HC. So ni lah 5 benda ni. So you all memang kena ingat sangat because all of these 5 adalah main contributors kepada pollutants in industry ataupun in our particular life lah. Okay, kita tengok gases and particles. Okay, particles ataupun particulate matter so refers to solids or liquids which can found in a suspended state in gases or other liquids. Contohnya ialah dust, habuk, fumes, okay, and then smoke, fly ash, mist and spray. Ini semua adalah contoh-contoh kepada particulate matters. So important gaseous pollutants termasuklah sulfur dioxide, oxides of nitrogen, so ini sebenarnya kita dah cover tadi Okay. So kita akan tengok particulates. So kita akan tengok characteristics of particulates in term of physical, chemical and biological. So physical characteristics, so kalau you all nak tahu, particulates ni dia dah jadi satu benda yang sangat sangat wide sebab keadaan dia yang dah semakin meruncing lah kat dalam dunia ni kita dah ada satu engineering yang kita panggil particles engineering. Satu-satunya universiti yang buat tu berada di Jerman. Di New Zealand. Dia ada buat particles engineering. Kenapa dia tubuhkan particles engineering ni dekat New Zealand? Sebab you all tahu kan, New Zealand ni adalah pengeluar susu tepung ataupun susu terbesar di dunia. So daripada susu liquid tu nak jadi susu tepung tu, it's run a lot of process kan. So when it runs in a lot of process, contohnya 2 liter of milk, bila diorang tukar kepada particles in powder form tu, banyak sangat hilang.
in powder form tu. Contohnya sepatutnya 2 liter kita hasilkan 2 kilo of powder, susu powder lah. Tapi apparently kita cuma akan dapat 30 hingga 50% sahaja. Contohnya lebih kurang, kita cakap pasal pure susu maksudnya yang kandungan air tak ada, maksudnya susu, pure susu. So bila dia dah jadi tepung tu dia akan jadi tak sampai 1 kilogram pun. So benda ni lah yang menyebabkan seluruh engineer dekat New Zealand ni pening. Mana pergi semua sekali partikel-partikel susu ni. So dia ada satu engineering yang kita panggil particles engineering. So kalau you all berminat dengan these particulates, these particles, so you boleh ambil this type of engineering. It is very good. Okay, alright. Because air pollutants may vary in size, so many orders of magnitude, many different types of treatment device are required for emission treatment. Okay, so contoh-contoh devices yang digunakan, ni semua treatment devices yang kita akan belajar secara thoroughly on Isnin depan punya kelas. So kita ada bawah 0.001 microgram per meter cube of pollutants. Kita akan gunakan incinerator, scrubber and absorber. Range 0.001 kepada 10 kita akan guna wet scrubber, bag filter dengan ESP ataupun electrostatic precipitator, and lebih daripada 10 microgram per meter cube kita akan gunakan cyclone dan settling chamber. Okay, so ni adalah devices. So benda ni penting sangat bila you masuk industri. So bila you nampak dekat industri you ada scrubber, so automatic kat dalam kepala otak you, you tahulah yang you punya air pollutants adalah range below than 0.001 microgram per meter cube. Bila dia guna ESP ataupun electrostatic precipitator, so dalam otak you dah tahu dah range yang air pollutants yang ada dekat dalam kilang you tu adalah range 0.01 until 10 microgram, something like that lah. So this is very important lah. So sama juga dengan cyclone dan settling chamber. Cyclone ni adalah benda yang sangat glamour untuk treat the air pollution. ESP sangat glamour dekat jabatan udara di seluruh dunia. And then incinerator hampir seluruh kilang ada untuk treat you punya air pollutants. So ni adalah benda-benda yang penting lah you kena tahu. Okay, physical characteristics of the particulates, kita ada size, okay, semua sekali dalam micrometer, range 0.01 until 100 micrometer. Okay, so 50 micrometer can be seen with the eye. Sebab itulah kalau misalnya musim jerebu, okay, kalau misalnya kepekatan jerebu tu selalu tinggi, dia akan menyebabkan pemandangan you terjejas. Why? Sebab particles jerebu melebihi 50 micrometer. Okay. And then bila dia punya concentrations of the haze tu sangat tinggi, so it will block the visual lah. Dia akan menyebabkan you punya visibilities tu semakin berkurang ataupun decrement of the visibilities sebab it can be seen with the eye. Okay, so yang below dan 0.05 microamp, so yang ni kita kena tengok through microscope baru kita boleh nampak lah. Okay, electron microscope. Mode of formation, solid and liquid. Right? Okay. Contoh yang pertama adalah dust. Apakah yang dimaksudkan dengan dust? Dust adalah small and solid particles from crushing, grinding, processing and handling of material. So contohnya kalau you sekarang ni tengah modify rumah so modify rumah tu kan dia ada campur-campur simen tu semua kan, ataupun you tebuk lubang and so on. So process crushing and grinding you punya wall, campur simen you semua tu tadi tu akan menghasilkan dust. And dia punya range adalah 1 hingga 1000 micrometer. Okay, and then smoke. Smoke ni siapa lah yang tak tahu kan. Smoke, asap rokok tu, asap-asap ni semua adalah smoke. Dan basically smoke ni size dia tak adalah kecil mana.
That is why it is very harmful into your lungs. 0.5 to 1 micrometer lah. So fine and solid particles from the incomplete combustions. So basically you punya rokok tu, asap rokok itu adalah datang daripada proses pembakaran yang tidak sempurna of organic particles. Organic rokok adalah rokok berasal daripada mana? Saya tak ingat lah. Tembakau. Tembakau. Apa lagi? Tembakau. Saya tak ingat tembakau. Weed siapa lah? Weed ganja kot. Mana ada orang merokok ganja kan? Lagi? Shisha. Shisha tu sebenarnya organik lah tu. Apa lagi? Yang bentuk macam USB drive tu. Vape, madam. Vape. Yes, very good. Okay. Benda-benda tu lah. So that's all of things we call as smoke, and dia datang daripada incomplete combustion daripada organic particles. So range dia adalah yang ni, and then kita ada fumes, fine and solid particles, condense. Dia melakukan proses condensation ataupun vapor daripada solid materials. Kita panggil dia fumes. Okay. And then kita ada fly ash. Fly ash memang datang daripada satu source sahaja, which is coal. Okay, arang batu, tu kita akan hasilkan fly ash. Okay. Non-combustible particles contain the gases arising from combustion of coal. Okay, and then kita ada mist, liquid particles. So beza mist dengan spray. Okay. Mist daripada condensation of vapor. Dia adalah liquid particles daripada condensation of vapor, ataupun kita panggil juga fog. Mist dengan fog ni sama. So kalau misalnya pagi-pagi you nampak embun ataupun kabus, itu nama benda yang samalah, dia adalah mist ataupun fog. So dia punya size less than 10 micrometers. Okay, and then kita ada spray. Spray selalunya dia punya particles lebih besar, dia punya range tu lebih kurang 10 hingga 1000 micrometer. So ni tak dia, sorry. Okay. So ni adalah perbezaan mist dengan spray. Both of them adalah liquid particles. Senang saja. So fly ash daripada coal, fumes daripada solid materials, okay, dia adalah solid particles. Nombor 1, 2, 3 adalah solid particles. Okay, fine and solid particles. Untuk fly ash adalah non-combustible particles contain the gases. Okay, nombor 5 dan 6 adalah liquid particles. So all of this is particulate matters lah. Alright. Okay, so ini adalah macam mana nak kira settling properties. Okay, semua keempat ni, keenam ni daripada dust sampai kepada spray, diorang ada settling properties. Apakah yang maksudkan dengan settling properties ni? Maksudnya daripada udara, okay, daripada udara dia akan ada tindakan kepada gravitational force. So dia akan terapung lah, kita panggil kan. So kadar apungan dia tu, settling to the grounds tu kita boleh kira. Okay, determine macam mana kita nak kira. So ni kita akan tengok lah. So ni rumus yang ada, VT G PP tolak PA dP kuasa 2 bahagi dengan 18 U. U ni adalah velocity. So this is what it stand for. V adalah visibility, P adalah density, rho ini adalah rho. K adalah scattering area ratio. Scattering ni maksudnya scattered apa? Scattered bahasa Melayu apa? Ke mana-mana je dia pergi. Macam pecah-pecah tu Kita panggil pecah-pecah, kita panggil apa scattered. Berterabur, madam. Taburan, yes. Very good Sufian. Thank you for the answer. Okay, taburan. So dia berterabur. So scattering ratio, and then kita ada mass concentration of particles lah. Okay, settle untuk physical properties. So macam saya ajar dulu,
Apa kan dimasukkan dengan fizikal, selagi kita boleh sentuh, selagi kita boleh rasa, kita boleh menggunakan kita punya 5 deria ni lah. Deria yang kita ada, normal deria, bukan 6 sense, 5 sense. Satu ialah sebutkan 5 deria yang manusia ada. Tak, deria bau. Bau menggunakan hidung lagi. Very good Ashni. Thank you for the answer. Mata. Smell menggunakan hidung. Sight menggunakan mata. Very good Ashni. Lidah. Lidah untuk Taste. taste, untuk rasa. Okay, very good answer. And one more. Telinga. Telinga. Sentuhan. Pendengaran. Okay, untuk pendengaran. Baru 4 kot, satu lagi. Sentuh kan? Sentuhan untuk fingertips untuk Kulit. sentuhan ataupun rasa. So selagi kita boleh covered by our using our 5 sense ni tadi, so it called it as physical. Okay? Physical character. So visibility menggunakan eyes, so kita boleh panggil dia physical characterizations lah. Okay, and then kita akan tengok chemical characteristics. Okay, so chemical characteristics senang je, chemicals, organic, inorganics. Okay, kita ada biological characteristics seperti protozoa, all the living things, microorganisms. Okay, and then microorganisms ni disebabkan saiz dia yang sangat kecil, bila kandungan dia terlalu tinggi dalam kita punya air system, dia akan jadi pollutants. Contohnya spores, pollen, fungi, virus, contoh macam musim COVID-19 ni kan. Bila kandungannya sangat tinggi, dia akan menjadi air pollutants lah. Cumanya dia survive for a short time because lack of nutrients and UV. Sebab itulah musim panas COVID-19 dia kurang. Tapi musim sejuk sekarang ni kan, so musim sejuk sangat sekarang ni, so you akan nampak pertambahan kes yang sangat tinggi. Why? Because the virus can survive without the UV. Ni adalah ideologi lah why dekat China, negara-negara yang sejuk, dia punya case start rising daripada musim sejuk ni, winter case. Okay? Alright. Untuk chemical characteristics, kita ada API ataupun Air Pollution Index. So air pollution index ni adalah untuk kita qualify our air. So sometimes kita panggil API, Malaysia panggil API, ada juga Malaysia kita panggil AQI. Dekat negara lain ada panggil API, ada dekat negara lain panggil AQI. Dekat Malaysia kita panggil indeks pencemaran udara, IPU. Indeks pencemaran udara. Ni kita basically kita guna dekat Malaysia lah. Bila musim jerebu tu, kalau misalnya satu-satu tempat tu dia darurat tak kasih keluar rumah, so dia akan cakap indeks IPU pada hari ini sangat tinggi, so melebihi berapa scale so that semua orang tak digalakkan keluar. So you all kena tahulah apa kan dimasukkan dengan IPU kat sini. So IPU in English kita panggil Air Pollution Index ataupun Air Quality Index. Both were developed as a simple way of indicating how bad the air is at a given moment. Okay, alright. API or AQI selalunya datang daripada pollutants sulfur dioxide, nitrous oxide, yang ni sebenarnya kita ada PM10, PM5, PM25, okay. Ni semua indeks dalam API. Ni saya tunjuk je lagi. Kita ada carbon monoxide dengan ozon. So ini adalah kandungan yang standard apabila kita measure API ataupun IPU. Macam mana nak measure? Selalu kita gunakan ni ESP, Electrostatic Precipitator. Kenapa? Sebab kita nak tengok indeks PM10, so PM10, Particulate Matter 10, so dalam electrostatic precipitator. Kita nak tengok indeks
PM5. So PM5 dekat sini, so kena guna electrostatic precipitator juga. So kalau kita tengok index PM50, PM50 atau PM25 pun dia masih dalam range ESP lagi lah, electrostatic precipitator. So dari sebab lah kalau misalnya kita nak tengok kadar pencemaran, we usually use ESP dalam kita punya proses lah. Senang je nak guna alat ESP ni, nanti saya ajar secara details on our class on hari Isnin ni, dan saya akan tunjukkan video macam mana nak guna. So quite sad kalau misalnya ada dekat UMP, dan kalau misalnya face to face boleh dijalankan, saya akan bawa you pergi lab lah macam mana nak running all of these devices. Kita ada this device dekat our lab. Okay, so ini adalah indeks maksima untuk API. So kalau misalnya kita ada SO2 tak boleh melebihi 24 jam berada di luar, so dia akan menyebabkan suffocate, dan akan, kalau certain pesakit macam pesakit asma, kanak-kanak, orang tua yang paru-paru dia dah kurang oksigen, dia akan menyebabkan kematian lah. So this is all the things impacted into the individu, untuk manusia, and kita declare on the API. So kita akan check lah satu hari tu berapa banyak kandungan all of these pollutants, and then kita akan declare sama ada kita perlu duduk di rumah sahaja ataupun udara dalam keadaan yang selamat, ataupun kita dekat zon merah, kuning, hijau ataupun biru. So nak tengok zon-zon tu kita akan tengok yang ni. Okay, saya tunjuk satu sikit video tentang cara nak tengok indeks pencemaran udara ni. Devices to check pollution. Okay. Right. Ni dia guna air potables, low cost, resource meter, smart air quality. Okay. Oh, saya ingatkan di YouTube. Ni ESP. G'day, I'm Eamon. I'm an air quality technician with the Environment Protection Authority Victoria, or EPA. Ambient air is the air around us that we breathe all the time. Industry and everyday activities like driving a car can impact on the quality of our air. Today I'm going to show you how EPA monitors ambient air quality in Victoria using an air monitoring station such as this one. I'm going to tell you about some of the instruments found in an air monitoring station, a bit about what they measure and how they work. On the roof of an air monitoring station, you can see a number of inlets. These inlets are connected to instruments inside the station. This glass inlet is connected to a number of instruments which measure gases such as ozone, carbon monoxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide. This inlet draws in air to measure particulate matter 2.5 or PM2.5. The concentration of PM2.5 is one of the more important indicators of healthy air. PM2.5 particles are extremely small particles present in smoke and in some fine dusts. They measure 2.5 micrometres or less in diameter. To give you an idea of how small that is, a strand of hair is about 75 micrometres in diameter.
So these particles are over 30 times smaller than that. I'm going to take you into the station now. It can be a bit noisy because the equipment has to run 24 hours a day. This is connected to the glass inlet we saw on the roof. An air sample travels down and is distributed to the various analyzers. Each one of these measures a particular gas: sulfur dioxide, carbon monoxide, nitrogen dioxide and ozone. The instrument here is a beta attenuation monitor. It measures those tiny particles I mentioned earlier. Inside this instrument is a roll of tape. Particles which come down the inlet are deposited on the tape. As you can see, when these tiny particles land on here, the tape can sometimes change colour. All the air quality data collected by the different types of instruments inside the air monitoring station is sent to this computer 24 hours a day, 365 days of the year. From here, the data is sent to our computer and then goes up on the EPA's website. EPA scientists also use this data to prepare daily air quality forecasts and summaries. Okay, kita boleh tengok forecast EPA has been monitoring ambient air dalam quality masa in beberapa Victoria jam since lagi berapa agak-agak 1979. you punya indeks pencemaran Technology udara. has come a long way since then, and so have we. EPA is always exploring the use of new technologies and better ways to monitor our air and provide up-to-date air quality Tu data yang to the Victorian sorong tu community. dia collect the air tu and then dia measure lah. This is just one of the ways EPA is striving for a healthy environment for all Victorians. Okay, ini adalah untuk orang Victoria. Okay, kita tengok sikit air pollution. Hi, I'm Dr. Amy Killen. I have my own medical practice, and I've been using Doodly now for a few weeks to. Air pollution consists of chemicals or particles in the atmosphere that pose serious health and environmental threats. But what causes air pollution, and what does it mean for our planet? So, kenapa kita tak nak ada air pollution? Some air pollution comes from natural sources like volcanic eruptions, wildfires, or allergens. But most air pollution results from human activities such as energy use and agriculture. So human activities kita panggil anthropogenic. When we burn fossil fuels to produce energy, they release greenhouse gases into the air. These emissions, such as carbon dioxide, methane, nitrous oxide, and fluorinated gases, trap heat from the sun in Earth's atmosphere, leading to a rise in global temperatures. This creates a cycle where air pollution contributes to climate change, and climate change creates higher temperatures. In turn, higher temperatures intensify some types of air pollution. For example, climate change increases smog because it forms in the presence of high heat and increased levels of ultraviolet radiation. More frequent extreme weather, such as flooding, contributes to damp conditions and therefore to a rise in mold. Warmer weather also leads to longer pollen seasons and therefore more pollen production. Smog is a type of air pollution that reduces visibility and has serious health effects. Smog can be divided into two categories. So kita boleh kira settling of particles. Nanti saya akan ajar cara nak kira. It occurs when burning sulfur-bearing fossil fuels such as coal. Photochemical smog, also called ground-level ozone, is a result of the reaction between sunlight, nitrogen oxides, and volatile organic compounds. Nitrogen oxides come from car exhaust, coal power plants, and factory emissions. Volatile organic compounds are released from gasoline, paints, and many cleaning solvents. Smog not only creates a brown haze that reduces visibility, but also harms plants, irritates the eyes, and causes respiratory distress. Another category of air pollution is toxic pollutants. These are chemicals such as mercury, lead, dioxins, and benzene that are released during gas or coal combustion, waste incineration, or burning of gasoline.
In addition to adverse environmental effects, toxic air pollution can cause serious health problems such as cancer, reproductive complications, and birth defects. While air pollution has many consequences for our planet, there are solutions. We can limit toxic pollutants, smog, and greenhouse gases by decreasing the use of fossil fuels, such as in transportation, manufacturing, and electricity generation. Reducing air pollution not only contributes to a cleaner environment and better human health, but can also slow the rate of global warming. Okay, so nampak Selalu kita tengok apakah menyebabkan kepada air pollution. So you nampak macam mana it summarize all the topics we covered hari ni. And then kita tengok juga dia punya device yang digunakan untuk Victorian tu quite different apa yang Malaysia guna. Malaysia punya quite konservatif sikit, tapi it effective enough sebab Malaysia tak adalah teruk sangat dia punya index. Okay, alright, so this is API ataupun kalau dekat Malaysia IPU, indeks pencemaran udara. Kalau misalnya 0 hingga 50, quality adalah good, so kat sini adalah hijau. Ni kalau misalnya hijau tak ada masalah lah. So moderate, zone kuning, so ini is why kalau misalnya kita dapat dia tunjukkan IPU and then the line with yellow colour, so kita kena dah ada extra awareness lah. So siapa yang sensitif, contohnya kanak-kanak di bawah umur and then orang-orang yang sakit-sakit asma, ada masalah paru-paru. So even zon kuning pun tak digalakkan, apatah lagi untuk zon jingga dan zon merah. So selalunya kalau zon merah ni semua orang dah tak dibenarkan keluar lah. So kalau pencemaran udara melebihi 150, kita akan tengok zon merah. So banyak kali sepanjang tahun, masa zaman COVID-19 ni je lah yang kita tak nampak lagi pencemaran udara yang tinggi. But 5 years previously kalau kita tengok, setiap tahun kita memang kena hadap dengan pencemaran udara disebabkan oleh jerebu yang mana pembakaran terbuka oleh negara-negara jiran. So diorang tahu yang sebenarnya udara tu will be dispersed to our country on that particular months, particular dates, so that kita tak boleh menjalankan aktiviti outdoor. So for certain negara yang berdekatan dengan kawasan-kawasan yang terlibat dengan pembakaran terbuka tu, so dia akan dapat zon jingga dan zon merah lah. So untuk zon merah ni memang semua orang tak digalakkan untuk berada di luar rumah. So you kena duduk di dalam rumah, kena tutup semua kipas, everything. Just buka aircon sahaja sebab aircon dia boleh circulate udara dalam dengan udara luar, so it can help to purify the air. Kalau misalnya rumah you menggunakan kipas, kipas you akan cepat berhabuk lah. Dan kalau you tutup semua rumah, tak kasih udara luar masuk langsung, kalau you guna kipas, takut you tak cukup udara. So you kena guna aircon lah on that particular times. Okay, so kita ada very unhealthy dengan hazardous. Kat Malaysia pernah sampai tahap yang melebihi daripada paras 300 ni. So kita kena very extra careful lah. So ini adalah API pada tahun 2013 di Pahang. So kita boleh tengok lah. Selalunya kawasan yang banyak pokok, dia green. So contohnya Rantoi, Bentong, so banyak sangat pokok-pokok kan, gunung ganang, everything. So selalunya kita selamat. Tapi kawasan yang lebih banyak anthropogenic punya activities seperti kilang, industri and so on, so dia akan mengalami indeks yang tak berapa bagus. Contoh yang siapa duduk dekat Balok, sebab itulah saya selalu sarankan kalau orang nak beli rumah, jangan beli terlalu berdekatan dengan industrial area. Selalunya water quality tak berapa bagus, itu nombor satu. Lepas yang kedua memang API. Kekurangan oksigen, okay, di dalam tubuh badan manusia akan menyebabkan seseorang tu akan semakin kurang pintar. Why? Sebab oksigen adalah makanan otak. So kalau you tengok kenapa orang-orang duduk di kawasan hutan, kawasan-kawasan yang remote, tanpa industri, tanpa terdedah dengan pencemaran udara, diorang lebih sihat dan lebih pandai.
So one of the things adalah oksigen lah, oksigen quality yang sangat bagus. Dan it advice for you dalam masa sebulan sekali, 2 bulan sekali, you have to go lah kawasan-kawasan yang kandungan oksigen yang sangat tinggi ni. Satu untuk refreshing, lepas tu yang kedua untuk give you a lot of motivation. Lepas tu yang keempat untuk perbaiki blood circulation sebab kandungan oksigen yang tinggi dalam badan, so you akan dapat good blood circulation lah, so dia akan mengurangkan depression, high blood pressure and so on. So banyak sangat relations kenapa kita memerlukan good air conditions. So kita tak nak ada air pollution lah. You boleh pergi kawasan-kawasan yang kandungan udara yang bagus, seperti kawasan-kawasan macam Jerantut, Janda Baik kan, semua tu. It is advisable. Kalau misalnya you nak buat rumah, dekat rumah pun you boleh tanam pokok dengan banyak lah, pokok-pokok yang purify the air. So it is good for you. Okay, alright. So next slide, meteorology and natural purification yang saya cakap tadi. Ada 4 cara macam mana dunia ni perbaiki sendiri our air pollutions. Satu adalah daripada heat, yang kedua daripada pressure dan melalui wind speed and directions. Lepas tu kita ada wind and then kita ada moisture. Daripada pressure ni lah, wind speed and directions ni, kita akan menghasilkan what we call as air dispersion. Okay. Alright. So heat, macam mana heat membantu untuk purify the air? So daripada matahari, dia akan menyebabkan short wave radiation. So kalau misalnya banyak sangat liquid ataupun mist, spray yang terurai dalam you punya air, so dia akan membantu untuk reduce you punya this type of pollutants lah dekat dalam kita punya air system. Okay, for heat transfer occur in the troposphere. Okay, so yang ni semua ni greenhouse effect, evaporation, conduction, convection, sampai kat satu tahap ni bila dia release dekat atmosphere, this heat from the sun dia akan bunuh semua sekali ni bila dia dah release sampai ke atas ni. So this sunlight ni yang membantu untuk buang this greenhouse effect, condensation, conduction and convection. Okay, so this is how heat purify our air. And then pressure adalah datang daripada tekanan kepada you punya components in air tadi. Okay, this pressure commonly measured with mercury barometer. Meteorologists usually express pressure in millibars. Okay, nanti kita akan tengok bila dia relate dengan dispersion jadi, saya akan tunjuk. Tapi calculations dia saya akan thoroughly go through on hari Isnin depan. Wind is moving air. Okay, so senang je, angin tu akan tolak you punya udara tu. So daripada air pollution yang sangat tinggi dekat Indonesia sebab pembakaran terbuka, tapi disebabkan arah angin itu menghala ke Malaysia, so all of the pollutants tu akan dibawa ke negara lain. So this is how the winds will help to purify the air in Indonesia. Okay, alright. So ni yang saya cakap tadi, pollution dispersion. Apakah faktor-faktor yang membawa kepada dispersion of the air ni? Rate of dispersion of non-reactive pollutant determines concentration. The solution to pollution is dilution. Macam pernah dengar je ayat ni kan? Ni ada dekat dalam chapter tu, kita ada belajar sesama dulu. Okay, ini yang saya maksudkan dengan air dispersion, air pollution dispersion. Macam mana kita nak predict air pollution concentrations tu dia pergi ke mana dan berapa banyak yang akan pergi ke sana. So kita kena belajar benda ni. Okay, siapa dekat sini pernah makan dekat Senibong Johor Bahru? Apa ni? Tadi. Siapa kat sini pernah makan kat Senibong Johor Bahru? Pernah pergi tak? Orang Johor tak? Oh okay, Syahmi. Okay, very good. Syahmi, you makan dekat Senibong Johor Bahru tu,
apa yang you nampak? You nampak tak ada smelter ataupun kita panggil chimney daripada oil and gas company daripada Singapore. You perasan tak? Cerobong-cerobong warna merah putih kat tepi tu. Nampak. Yes, very good. Okay, so basically kalau siapa-siapa pernah pergi Johor, Senibong ni adalah pot untuk makan seafood dengan nasi lemak yang quite okay lah, dengan harga yang okay, dengan rasa yang sedap. So you all boleh pergi sana. Okay, tapi at the same time you boleh nampak satu very scenic view, iaitu kita akan nampak Singapore tu sangat dekat dengan kita. Okay, basically kalau you berenang pun you boleh sampai lah daripada Senibong tu, you berenang you boleh sampai ke Singapore. Tak payah buat pasport bagai, tapi you akan sampai dekat kilang tu dulu lah. But the sad thing is, okay, in certain mines, okay, kalau you perasan, dia tak, cerobong yang daripada kilang Singapore tu, dia tak sentiasa buka. Dia buka pada waktu-waktu tertentu sahaja. Why? Untuk control air pollution dekat Singapore. So, bila sampai satu level, pada satu masa, dia akan disperse that pollutants pergi ke Malaysia. So orang Malaysia lah yang kena. So orang-orang yang duduk dekat kawasan makan-makan tepi pantai, dalam masa yang sama you will get the pollutants coming from the chimney from the Singapore. So this is how actually they are very clever. Malaysia dia takkan buat macam tu. Malaysia is very good. Satu lagi yang berlaku dekat US saya tunjuk balik slide tadi. Okay, smelter in Southwest. Okay, so Southwest in US ni, alright, so dia memang buka pada satu musim di mana udara ni akan target kepada yang duduk dekat South America ni. So kalau you duduk dekat South America ni, selalunya orang-orang yang Red Indian, orang-orang kulit gelap tau. So dia bunuh orang di sana secara perlahan. So this smelter will disperse this air pollutant in certain times, and dia punya goal tu memang untuk release, untuk bagi certain penyakit lah dekat Southwest tu. So macam mana nak kira this air pollution dispersion ni, so kita akan tengok dia punya units. So exist CXY, okay, kita ada Q adalah contaminant emission rate, okay, kita ada pi, okay, kita ada velocity, and then kita ada dispersion coefficient function untuk gamma X, gamma Y, and then kita ada H. H adalah effective stack height. So in the end sebenarnya kita nak kira H. Okay, and then X dengan Y lah. X dengan Y ialah downwind distance dan crosswind distance. Itu sahaja, very simple. So, saya akan ajar macam mana nak kira, tapi dia banyak kena guna this one. Okay, dia banyak guna this table. So macam mana nak tarik, so kita kena tengok dispersion tu berlaku pada waktu malam ke, waktu siang ke, kelajuan angin berapa banyak. So yang tu kita kena tengok dekat table. Okay, and then kita kena tengoklah yang type of the particle stability ni. Alright, so contohnya dia bagi strong berlaku pada waktu malam. Range dia punya surface wind tu ada 3 hingga 5 So 3 hingga 5 dia berlaku pada waktu malam. So kita akan tengok table, dia akan beritahu lah dia thinly overcast ataupun mostly cloudy. So kalau dia kata thinly overcast, kita akan tengok dekat bahagian D. So kita buka balik, so kita akan tengok dekat bahagian D. Okay, so kita tengok dia punya wind tadi berapa? 3, so kita akan tariklah daripada sini. So 3 dekat D, so you tarik, you akan dapat dekat bahagian ni pula. Sorry saya ingat. So macam itulah cara nak baca. Nanti kita akan tengok sama-sama. Okay, this is the final slides of the day. So kita tinggal lagi beberapa minit saja to end our class. Okay, so dia saya cakap tadi kita ada 4 kelas. So kelas A, kelas B, kelas C and kelas D. So macam mana nak tahu all of this class? Kita kena tengok dia punya wind speed
ataupun surface wind speed ni at 10 meters. Okay, so daripada wind speed kita boleh dapat kelas A, kelas B, kelas C and kelas D. Dan you kena tahu juga dia berlaku pada waktu siang ataupun waktu malam. Dia ada dah thinly overcast ataupun mostly overcast. Dia kena tahu juga solar radiation dia adalah berlaku pada keadaan strong, moderate ataupun slight. So this is macam mana nak read this table, particle stability untuk pastikan dia adalah kelas A ataupun kelas B ataupun kelas C atau kelas D, kelas E ataupun kelas F. Okay, so kelas A is very unstable atmospheric conditions, kelas B adalah unstable atmospheric conditions, A very unstable, B unstable, C slightly unstable to neutral conditions, class D assumed for overcast during day or night regardless of wind speed to stable conditions. Okay, so ni adalah cara nak read this air pollution this question. Okay, that's all untuk part 1 chapter 5. So I hope you enjoy it. Ada soalan? Tak ada soalan, macam biasa saya akan tanya orang lain. You tak ada soalan kat saya ada soalan dekat you. I give you 3 minutes to ask if you have any questions. Subhash, you ada soalan? You masih di klinik ke? Hello, Assalamualaikum, Mak Kak Lu tengah mengajar tak? Okay. Ada soalan madam? Ya, ada soalan, okay. Madam ada tak IG ke nombor girlfriend saya? Sebab saya nak contact dia lah. Tak faham? Madam ada tak nombor atau IG girlfriend saya? Saya tak tahu pun saya ada girlfriend. Saya tak tahu you ada girlfriend, saya tak tahu, semua saya tak tahu. Saya reka sahaja. Benda tadi adalah rekaan semata-mata. Alamak, baru je nak test. Okay, ada questions yang lebih berilmiah? Madam. Yes. Ya, Rachel. Madam, yang device untuk measure air pollutant tu dia boleh how to say it can measure how wide the range of the area. Means that Yes. maksud saya yang device untuk measure air pollution tu dia it can measure how widely the area. Widely area? Diameter of the pollutants, you maksud? Yes. Of course, sebab first kali kita kena determine the diameter of the pollutants dulu, baru kita boleh tentukan device apa nak guna. Okay, kita ada macam-macam device lah, dan dia bukan sahaja tahu diameter of the pollutants, dia sampai level dia tahu type of the pollutants tu. Apakah menyebabkan pollutions tu, air tu pollutions ataupun pollutants, macam tu. Kita ada dah teknologi tu. Very good questions. Okay, any other questions? Kalau tak ada soalan, saya ada 2 soalan. Okay, saya ada 2 soalan saya nak tanya. So, orang pertama saya nak tanya ialah Farah Hayati. Sebab saya nampak tembok je, saya tak nampak orang. Kenapa you duduk dalam gelap? Kat sana hujan lebat ke? Okay, Farah Hayati, saya ada satu soalan. Alright. Soalan saya, bagi saya satu contoh daripada biogenic activities. On dulu, you punya unmute dulu. Biogenic activities. From animal, from waste animal.
Type of pollutants yang daripada you cakap animals tadi, contohnya? Contohnya ialah ammonia. Very good. Ammonia. So you are following my class. Very good Farah Hayati. So kita tanya seorang lagi, lelaki pula. Okay. Saya nak tanya, tadi ada seorang yang tak on camera, sekarang semua flag semua dah on tadi. Mantap lah bro. Nak tanya siapa? Okay, sekejap Nur Adlin pun tak nampak muka, gelap je ha. Si Rau ni kan, dia suruh tanya Hamin. Hamin dah lah baik, naklah tanya dia. Saya nak tanya Eddie Junaidi lah. Eddie. Ya. Okay. Okay, Eddie. So dia ni pendapat. Saya nak tanya pendapat Eddie So sekarang ni Eddie duduk kat mana? Kat rumah dia. Rumah you dekat mana? Terengganu. Terengganu dekat mana? Dekat area Gombadak. Gombadak. Okay, very good. Gombadak ni dekat dengan bandar. So pada pendapat you, apakah agak-agak kualiti udara dekat tempat you sekarang? Cerita sikit situasi, keadaan macam tu. Boleh bagi range 0 hingga 50 ke, 50 hingga 100 ke, zon kuning, zon hijau, zon merah? Bagi saya hijau lah. Hijau, kenapa? Sebab kurang pencemaran. Kenapa kurang pencemaran? Industri tu ada tapi tak banyak. Dan industri tu pula macam bukan kepada apa tu? Dia tak banyak keluarkan asap yang bahaya tu, yang toksik tu. Okay, so it not disperse any hazardous air pollutants lah. Okay, very good Eddie for your answer. Syahmi tadi nak tanya kenapa raise your hand? Okay, tajuk air dah habis dah Subhash. Farihin yang tekan kan? Farihin tak apa, Farihin kita simpan next week. Apa dia Syahmi? Dia yang tekankan raise hand tu, madam. Hai, Farihin ni Kang. Tunggu saya nanti next week. Okay, untuk quiz hari ni saya nak you all buatkan saya satu mind map summarizing part 1 chapter air pollution. Hantar dekat saya pada hari Ahad. Okay, hantar kat saya pada hari Ahad dan saya akan bagi Google Drive link dekat all of you. Orang yang hadir kelas hari ni sahaja yang boleh hantar that quiz lah, this quiz. Senang je, you just buat mind map, summarize topik hari ni. Okay? So saya ada hadiah untuk mind map yang paling cantik and very informative. Okay, saya nak satu page sahaja, you all boleh buat dalam bentuk tulis tangan. You boleh lukis sendiri ataupun you all boleh guna PowerPoint. Madam. Saya tak ada isu. Ya. Ya, ada soalan? Madam. Ya. Individual ke group? Individu, alah, tak payahlah nak group-group. Individu, okay? Alright, thank you guys for being in my class. We'll meet again on hari Isnin. So hari Isnin kita akan cover last part of air pollution. Pada hari Rabu kita akan buat calculation part. Hari Rabu depan tu adalah last class. Hari Isnin kita ada satu assignment. Hari Rabu kelas dia sekejap sahaja. Kita akan cover calculations on air dispersion. Kita akan cover velocity settling. And then kita akan cover cyclone punya calculations. Itu sahaja 3 pada hari Rabu depan. Assignment pada hari Isnin depan ni. Rabu tu last class untuk modul 3 and then kita ada satu lagi minggu
kita akan cover solid waste lah. So insyaAllah sebelum midterm you dah habis dah untuk you punya EE untuk the whole topic modul 1 sehingga modul 4. Okay, thank you for having me in this afternoon. Walaupun you all ngantuk tapi saya nampak semua orang happy je. Thank you guys. Until we meet again. Bye. Kita sudahi kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah wal ans.